Dale, Juan Carlos. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos muchas instrucciones, como hemos escuchado leyendo, demasiadas instrucciones. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a darle gracias al Eterno por esta oportunidad que nos viene acá de poder escudriñar su palabra. Le pedimos a Él que sea Él el que nos guíe en todo momento y que su palabra sea viva en nosotros y podamos glorificarlo a Él en todo momento. Siempre que la honra y gloria sea para Él. Antes de iniciar, I'm going to try to translate for Chuchi. Okay, antes de iniciar, me gustaría que alguien me buscara Lucas 24:44. Before we begin, somebody please look up Luke chapter 24, 44. ¿24? 24:44. Lucas 24. Luke 24:44. Cuando lo cuento, ya está en otro versículo. ¿Alguien claro? ¿Por qué llamar? ¿Alguien lo tiene? Lucas 24:44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. So he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. En este versículo, Jesús hablando, Yeshua hablando, Él nos dice que se tiene que cumplir todo lo que fue escrito de Él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. So what Yeshua is saying in that portion is that everything that was written about him in the books of Moses, in the prophets, and in the gospel will need to be fulfilled. Anything concerning him. Todo lo que nosotros estudiemos, encontremos en la palabra del Señor, en la Torá, que es la que se refiere como la ley de Moisés, tiene que hablarnos de Él o llevarnos a Él. Everything that we study or read over has to speak about him because it needs to lead us towards him. Todo el propósito de todo es Él. He is the purpose of everything. Y en esta oportunidad tenemos dos parashá juntas. And we have two portions combined into one week, which is a special portion today. Por eso que estábamos leyendo tantas instrucciones. That's why we read so many different instructions today. Todas esas instrucciones que la Torá nos da, all those instructions that the Torah gives us, tienen que guiarnos a Él. Need to guide us closer to him. Entonces, a través de esta parashá, estas dos parashá, lo vamos a encontrar a Él y cuál es el propósito de Él para nosotros. So in these two portions combined into one, we're going to find the purpose for us in our lives in him and how to get closer to him. La primera parte, la primera porción, the first portion, la encontramos en Levítico 16:1, el nombre de esta porción. We find the name of the first portion in Leviticus 16 verse 1. La palabra dice, habló Adonai a Moisés. The word says, and Adonai spoke to Moses. Después de la muerte de los hijos de Aarón. After the death of the sons of Aaron. Cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. When they came before Adonai and they died. These are Aaron's sons. De ahí es donde viene el nombre de esta porción, Aharei Mot en hebreo. So that's where the name of the portion comes, which is Aharei Mot in Hebrew. Y significa después de la muerte. And it means after death. Entonces vamos a buscar el significado por qué después de la muerte. So let's find the meaning of why it's named after death. Que las dos parashá estén juntas tiene un propósito. That both portions are combined into one is for a purpose. Porque la segunda parte de la parashá es Kedoshim. Because the second portion is called Kedoshim. Que significa seréis santos. Which means, and you shall be holy. Entonces vamos a descubrir. So let's discover. ¿Por qué después de la muerte? Why after the death? Seremos santos. We will be holy. Amen. Okay. Aharei Mot, okay. So Aharei Mot significa después de la muerte. Means after death. Esta parashá es muy importante. This portion is very important. Porque nos enseña because it teaches us la santidad y la aproximación al Eterno, that holiness and proximity towards the Eternal One,
requieren una preparación y un respeto profundo. It requires a preparation and a very deep reverence. Vamos a entrar un poquito en contexto. We'll get a little bit into the context of that. El versículo 1 es muy interesante, The verse 1 is very interesting ya que habla de la muerte de los hijos de Aarón, because it speaks of the death of the sons of Aaron cuando se acercaron al Señor y murieron. when they came close to God and died. La palabra nos muestra que ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Adonai. The word tells us that they brought a strange fire as an offering before God when they passed away. Eso lo encontramos en Levítico 10, en el versículo 1 y 2. We find that in Leviticus 10 verses 1 and 2, Y se los voy a leer. and I'm going to read it. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivas espadas y después de poner fuego en ellas, pusieron en ella incienso y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él no les había mandado. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron delante de Jehová. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and put incense on it and offered strange fire before the Lord, which he did not command them to do. Then a fire came out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. La realidad es que Nadab y Abiú ofrecieron un sacrificio que el Señor no había requerido. The reality is that Nadab and Abihu offered a sacrifice to the Lord that he did not command them to do. Estaban tratando de acercarse al Señor de la manera que ellos escogieron. They were trying to get closer to God by their own merit Y no de la manera que el Señor les había ordenado. and not in the specific way that God had required from them to do so. Y esto les trajo consecuencias y perdieron su vida. And that brought consequences and they lost their lives. Amen. Esto es un recordatorio This is a reminder que la desobediencia That trae consecuencias. that disobedience brings consequences. Amen. Y eso marca un precedente en el pueblo de Israel. And this creates a precedence amongst the people of Israel. Como leímos en el versículo 16 de esta parashá, Like we read on verse 16 of this portion, vemos que Dios le ordena a Aarón, we see that God tells Aaron, el sumo sacerdote, the high priest, que no repita los mismos errores de su hijo to not commit the same mistakes his sons did, y que no ingrese al lugar santo de una manera indigna, and that he should not approach the holy place in a dignified manner, porque si no morirá. because if not, he will die also. Amen. En esta parashá In this parasha, se dan unas instrucciones the instructions are given detalladamente very detailed de los rituales de expiación, of the rituals of forgiveness of sin, right? Yeah. Yes. Spiritual ritual. Yeah. de la festividad o lo que nosotros celebramos que llamamos el Yom Kippur. So in this parasha, you see specific instructions of the sacrifices of spiritual cleansing and forgiveness of sin in regards to the holiday of Yom Kippur. Y además establece leyes sobre la prohibición And then there are laws established based on provision de consumir sangre, of eating blood. normas contra prácticas idólatras It mentions practices that are based on idolatry, inmorales immoral acts, y refuerza la importancia de la santidad y la obediencia de Adonai. and it highlights the importance of holiness and obedience before Adonai. Esta parashá nos da puntos muy importantes There's a lot of important points in this portion sobre el ritual que tenía que hacer el sumo sacerdote. of the ritual that the high priest needed to perform. Los temas más importantes The most important topics, los vamos a revisar we're going to go over them today porque tenemos que entender because we need to understand por qué el sumo sacerdote why the high priest, se tenía que presentar de esa manera ante el Señor. why he had a specific way that he needed to present himself before the Lord. There's a reason for that. El Okay? primer tema más importante The first topic, which is very important, era la preparación it was the para el día de preparation. Yom Kippur. Was the preparation for Yom Kippur.
Aarón debería presentarse ante el Señor en el lugar santo Aaron needed to present himself in the holy place before Adonai con ofrendas y vestimentas sagradas with offerings and garments that were holy, específicas, bien específicas, very specific things, preparándose para el servicio de Yom Kippur. to prepare himself for the service of Yom Kippur. Nos muestra el ritual, este es el segundo punto, nos muestra el ritual del chivo expiatorio. Number 2, it talks of the ritual of the goat, right? The goat that is cast out. Este acto nos simboliza This act symbolizes la purificación completa del pueblo de Israel. a complete purification of the people of Israel. También muestra las prohibiciones sobre la sangre. It also speaks of the provisions of blood, Se prohíbe la ingesta de sangre which it prohibits the eating of blood or drinking. y nos muestra que la vida de la carne está en la sangre. And it tells us that the life of the flesh, it's in the blood. Amen. Y rectifica, punto 4, rectifica Point and number 4, it rectifies el llamado a la santidad y la obediencia. the calling to obedience and holiness. Se exhorta a Israel a seguir los decretos y ordenanzas de Adonai. It is highlights to Israel to obey the decrees of Adonai. Y establece un contraste claro con las costumbres paganas circuncidantes. And it is very detailed when it comes to pagan practices that God does not want his people to be part of. Se habla fuertemente sobre las prohibiciones sexuales. It speaks very, very detailed of the prohibited sexual activities or actions. Y establece las prohibiciones sobre las relaciones. Esto establece las prohibiciones sobre las relaciones sexuales ilícitas. And this also details and establishes the illicit sexual relationships that God prohibits. Estas leyes buscan These laws search us. Buscan perseverar la santidad Yeah. y mantener la pureza dentro de nuestras familias. These laws help us achieve or go after or pursue holiness within ourselves and our families. También nos muestra la advertencia, nos da una advertencia contra la abominación. It gives us a warning against abomination acts. El capítulo concluye advirtiendo a Israel de las consecuencias The chapter concludes with God telling Israel about the consequences de desobedecer las leyes dadas. if they disobey these laws that he's given. Amen. Podemos entenderlo y verlo con el sacrificio de los hijos de Aarón. We see those consequences by the deaths of Aaron's sons. Amen. Entendiendo todas estas guías que nos da el Padre, Understanding all these instructions that are given to us by Abba, by the Father, vamos a buscar qué nos quiere hablar el Señor con todas estas instrucciones. we need to search what is God trying to tell us with all these instructions. Y vamos a buscar a nuestro Mesías en ellas. And we're going to find our Messiah within these instructions. Y vamos a empezar con el ritual de purificación. And we'll begin with the ritual of purification. Yes, amen. Aharei Mot, o después de la muerte, Aharei Mot, or meaning after death, enfatiza la santidad requerida en aproximación al Eterno. it signifies the, I'll say that again. La aproximación requerida al Eterno. La santidad requerida en la aproximación a lo divino. It talked about the required act of holiness or approach of holiness in order to come closer to the eternal. Los rituales de Yom Kippur, The rituals of Yom Kippur, las prohibiciones sobre el consumo de sangre the laws against the consumption of blood, y las estrictas leyes morales and the strict moral laws, reflejan la demanda de pureza en la vida cotidiana. they reflect the calling of holiness in our lives. La parashá resalta The parashat reflects to us cómo la obediencia a las leyes divinas how obeying the divine laws
facilita la purificación facilitate the purification process y renovación espiritual and renovation del pueblo, and a spiritual renovation. Amen. fortaleciendo su relación con Adonai Strengthening our relationship with Adonai y consolidando los fundamentos de una comunidad justa y piadosa. and consolidating all the requirements of a group of people and they come together as a community. Yes. Levítico 16:30 dice, Leviticus 16:30 says, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. for on that day the priest shall make atonement for you to cleanse you, so that you may be clean from all your sins before the Lord. Este ritual This ritual es un conjunto detallado de instrucciones dadas a Aarón y sus descendientes para realizar los sacrificios de expiación. are instructions given to Aaron and the priests in order to bring atonement to the people of Israel, not only to themselves but also to the people of Israel. Es un día muy solemne It is a solemn day que requería que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo which required the high priest to enter the Holy of Holies con sangre de animales sacrificados para expiar sus pecados y los del pueblo. with the blood of the sacrifices to bring atonement to himself and the people. La ceremonia incluía 2 machos cabríos, In the ceremony, there were 2 male goats. uno sacrificado y el otro enviado al desierto, One would be sacrificed and one would be casted out into the desert, simbolizando la eliminación de pecados y la purificación de la comunidad. one symbolizes the purification by blood and the other one symbolizes the freedom of sin by casting out the second goat. Amen. Levítico 18:3 dice, Leviticus 18:3 says, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. after the practices of the land of Egypt from where you live, you shall not follow. After the practices of the land of Canaan, to where I will bring you, you shall not follow, nor shall you walk in their ordinances. Amen. El ritual empieza con un llamado a la santidad. The ritual begins with a calling to holiness. Amen. Yes. Este ritual This ritual traía muchas leyes brought a lot of laws para que el pueblo so that the people se fuera purificando could begin the process of purification y entrar en una renovación espiritual. and could enter into a spiritual renovation. Yes. La parashá nos sumerge The portion submerges us en la profundidad de la purificación y la expiación. in the deep ends of purification and atonement. Amen. Este texto nos enseña a través de los rituales del Yom Kippur que la vida espiritual exige una constante renovación y reflexión interna. This text informs us through the rituals of Yom Kippur of the detailed requirements of a constant process of purification towards holiness in our lives. Y acá empezamos a entender And we begin to understand qué significa para nosotros what it truly means to us, la santidad. holiness. Amen. La importancia de todas estas regulaciones The importance of all these regulations, son una guía they're a guide para nuestro caminar diario. for our daily walk. Amen. Levítico 16:22 dice, Leviticus 16:22 says, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. and the goat shall bear on it all their iniquities to a desolate land, and he shall let the goat go free in the wilderness. El ritual no solo limpiaba físicamente a la comunidad, The ritual did not only cleanse the people physically, sino que también simboliza la restauración espiritual profunda del pueblo. but it also represents the spiritual or internal restoration of the people. Amen. Los 2 machos cabríos representaban las dualidades de la naturaleza humana. Both goats represent the The duality, yeah. of humanity. Yes.
la propensión al mal the leaning towards evil, y la inclinación hacia la santidad. and the inclination towards goodness. Nosotros como seres humanos Us being human beings, luchamos diariamente we struggle every day. Yes, we do. y es una lucha espiritual And it's a spiritual battle con los deseos de la carne with our fleshly desires y con lo que el Señor quiere de nosotros. against what the Lord requires from us. Amen. Yes. Este mandato alienta This calling or this instruction tells us la conciencia sobre lo sagrado de la vida y la importancia de respetar las fronteras de nuestro Padre. the conscious that is. Oh, I say that again. Este pasaje nos muestra lo sagrado de la vida y la importancia de respetar los límites de nuestro Padre. So this portion tells us the importance of the holiness requirement of life and how to respect and the importance of respecting the Father. Todas estas regulaciones All these regulations y guías and guides tienen un propósito, have a purpose. Yes. pureza espiritual. Spiritual purity. Levítico 27 dice, Leviticus 27 says, santificaos pues y sed santos, porque yo Adonai soy vuestro Elohim. consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. Amen. Wow. Esta parashá This portion, nos confronta it confronts us. Yes, it does. Yes. y nos muestra el poder And it shows us the power, transformador de los rituales y mandamientos the power that transforms that are deeply hidden in these rituals, que actúan como puente that act has a bridge hacia la santidad. towards holiness. Amen. Vamos a hablar un poquito de conducta moral, Let's talk a little bit about moral conduct, porque esta parashá ofrece valiosas lecciones because this portion gives us a lot of important values de purificación espiritual. of spiritual purification. Es importante que nosotros hagamos una evaluación It's important that we do an evaluation de nuestra vida, of our lives, yes, de por qué hacemos las cosas, of why we do these things. por qué estamos hoy aquí, Why are we here? cuál es el propósito de estudiar la palabra del Señor. What is the reason that we study the Word of God? Por eso la conducta moral de cada uno de nosotros es muy importante. That's why our moral conduct is very important for each and every one of us. Yes. En esta parashá, In this parashat, el Señor le está dando todas esas instrucciones God has given all these instructions to us a Aarón para Sí. poder presentarse ante el Señor de una manera digna. all these instructions that he gives Aaron is so he's able to come before the Lord in a dignified manner. Si entendemos un poco el ritual y nos acordamos que el sumo sacerdote tenía que llevar una campanita, If you remember of the rituals and all the instructions that the high priest needed to wear around his ankles, a little bell. porque si él no estaba Yes. presentable de la manera que el Señor lo exigía, él Di- moría. He had that bell because if he would present himself in an unprepared manner before the Lord, he would die, and that bell would give the sign that he died. Esto nos muestra a Yes. nosotros This shows us la importancia de nuestra conducta moral. the importance of our moral conduct. Amen. Y en 1 Juan 1:9 dice, And in 1 John chapter 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. but this is John 9, is it? Este ritual de Yom Kippur enseña a nosotros como creyentes la importancia de la confesión. The ritual of Yom Kippur, it reminds us the importance of confession before the Lord. Y el arrepentimiento genuino And in the true, genuine repentance, a través de los sacrificios y actos simbólicos. through the sacrifices and symbolical acts that we perform. Se subraya la necesidad de purgar el pecado y buscar una relación renovada con Adonai. It highlights the need to purify ourselves from sin in order to get closer to the Lord.
En Hechos 15, 19, 20 dice, In Acts 15, verse 19 says, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. it's 19 and 20, right? Yes. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who are turning to God, but that we write to them to abstain from food offered to idols, from sexual immorality, from strangled animals, and from blood. La prohibición de consumir sangre resalta la santidad de la vida. The prohibited reason of I can't get that word, of eating or drinking blood it's for a holiness in our lives. Y subraya la importancia de adherirnos a las dietas puras que honren a Adonai. And it highlights the importance of the biblical diets that are meant to purify us. Reconociendo que la vida pertenece únicamente al Eterno. Acknowledging that our lives belong to the Lord in these acts with these food laws. Yes. Eso también nos sirve para distanciar. This also helps us to have a distance between entre los creyentes y las prácticas idólatras. So these biblical diet laws also help us keep a distance from the secular world and from the ways that the Lord wants us to live. Esto nos reta y nos anima. This challenges us and it motivates us a reflexionar sobre nuestras acciones. To reflect upon our actions. Amen. A purificar nuestra vida de lo que nos aleja del Padre. To purify our lives from the things that keep us away from the Father. Y buscar una renovación constante que nos acerque más a la santidad. And to constantly always look for ways of renovation to get closer to the Father. Yo sé que es un poco tedioso. I know it's a lot. I don't know. Tedious. Thank you. Todas estas instrucciones para nosotros. All these instructions can be a lot. Pero todo esto tiene un significado. But they all have a significance. Y lo vemos de una manera muy difícil. And sometimes we see them in a very difficult way. Y vemos que es difícil para nosotros como seres humanos. And we sometimes tend to think or see that it's very difficult for us as human beings. La Torah, the Torah apunta a un estándar de santidad y pureza. It points towards a holy standard, muy alto, very high, que no podemos alcanzar por nuestra propia fuerza. In which we cannot attain with our own strength. Amen. Por eso nosotros tenemos la necesidad de expiación. That's why there is a need for us to perform the acts of atonement. Y todo esto se cumple. And all these are fulfilled en nuestro Mashiach. Through Messiah. Yes. Amen. Es importante entender este concepto. It's important to understand this concept. Porque todo lo que nosotros hacemos, because everything that we do, no es en nuestras fuerzas. It's not with our own strength. Es por él. It's because of him. Y es para él. And it's by him and it's for him. Y esto nos lleva a nosotros. And this leads us a una transformación. Towards a transformation. A un cambio. Towards a change. De la muerte a la vida. From death to life. Amen. La parashá profundiza. The portion highlights. En estos rituales. In these rituals. Revelando aspectos de la expiación. Revealing ways in the acts of atonement. Que prefiguran el sacrificio mesiánico de Yeshua. That points to the messianic sacrifice of our Messiah. Y nos invita a considerarlo como el sumo sacerdote. And it invites us to consider him as the high priest. Al entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. By entering to the Holy of Holies with the sacrificial blood. Todo eso simboliza. All these symbolizes. A nuestro Mashiach. Towards Yeshua HaMashiach. Yes, amen. Quien no solo nos cubre. That not only covers us with his blood. Sino que él elimina completamente. But he also completely eliminates.
y nos da acceso directo and gives us direct access a la presencia del Señor. to the presence of God. Amen. Es a través de ese sacrificio It's through that sacrifice, through his sacrifice, que nosotros tenemos acceso directo that we have direct access a la presencia del Padre. to the presence of the Father. Amen. Por eso la parashá dice, después de la muerte, That's why the parasha says that after death, seréis santos. you'll be holy. Amen. Porque es la puerta. Because that's the door. Él es la puerta que se abrió para cada uno de nosotros. He is the door that was open for each and every one of us. Amen. Y todo lo que nosotros hagamos en nuestro caminar And everything that we do through our walk of life tiene que ser para honrarlo a él. has to honor him. Amen. Hebreos 9:26 dice, Hebrews 9:26 says, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. that's verses Hebrews 9 what? 9:26. For then he would have had to suffer repeatedly since the world was created. But now he has appeared once at the end of the ages to put away sin by sacrificing himself. El Amen. sacrificio del Mesías es la purificación completa del pueblo y restauración. So the sacrifice of our Messiah is a complete sacrifice that fulfilled the purification of the people. Amen. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año The para high que priest nosotros fuéramos ser limpiados. The high priest needed to go into the Holy of Holies once a year on Yom Kippur in order for us to be atonement, to receive atonement of our sins. Y tenía que hacerlo constantemente cada año. And how to do it constantly year after year. Pero a través de él, But through Yeshua, una vez y para siempre. once and for all, that act was done. Ya Amen. no necesitamos ese ritual We don't need that little ritual on, here happening on the earth right now, porque ya él cumplió because he already fulfilled it. y él nos hace And he makes us santos holy. Amen. en su nombre. By his name. Amen. Aquí vemos algo muy importante. We see something very important in this portion. Después del sacrificio de Yeshua en la cruz, After the sacrifice of Yeshua, HaMashiach on the cross, viene una promesa. comes the promise. Que ahí es donde vamos a entrar en la segunda parte de la parashá, And that's where we enter into the second part of the parashat, que la encontramos en Levítico 19:2, in which we find it in Leviticus 19, verse 2. y la palabra dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Speak to all the congregation of the Israelites and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Amen. Todos esos sacrificios y rituales So all those rituals, the sacrificial rituals, nos llevan a eso. take us to this verse, to this moment. Cuando hablamos de santidad, When we speak of holiness, tenemos que ver la santidad de una manera diferente. we got to see holiness through a different lens. Tenemos diferentes opiniones. We have different opinions of what holiness is. Y voy a abrir un espacecito acá y les voy a preguntar, I'm going to open a little space and I'm going to ask you all a question. ¿qué es santidad para cada uno de nosotros? What is holiness for each and every one of us? Johnny, ¿qué es para usted santidad? Johnny, what is holiness for you? Ah, No hay una mala respuesta, okay? bueno, estar bien, tú sabes, ante Dios, ante la presencia de Dios. So to be good before the Lord, Tratar de no ser cultura, cosa que nosotros sabemos que no debemos ser. abstain myself from doing things that I know that are wrong. Miguel, ¿qué es para usted santidad? Tratar de cumplir con los mandamientos, ¿no? Trying to be obedient to the commandments. That's a good answer. Okay. Resumiendo en un par de palabras, te podría decir apartarme, To be separated, salir de Egipto, leaving Egypt, adorarlo to worship him, y obedecerlo. and obeying him. Amen. Un acercamiento y obedecer su palabra y separación, como Yeah. separación. A separation and obedience and getting closer to the Lord. Y separación. A separation. Separarse y
dar un testimonio de que somos diferentes. and giving a testimony that we are different. Ver visto como una luz donde quiera uno llegue, su conducta como trabajadores, alrededor de uno. Que si, Our conduct, yeah. No, you go. entonces que uno supone que uno tiene una disputa con un trabajador, no actuar como ellos actuarían. Yeah, Rápido, acting the opposite of what other people act. Like if you have a conflict with a coworker, primero que uno hace, ellos hacen es cortar comunicación. that's the first thing that someone does is to cut communication, Si ve a otra persona correrlo para no estar con ellos. and they begin to hold bitterness. And go ahead. Y también traer que a otras personas también la cojan con esa persona. División también. It brings division. So do the opposite of those things. Entonces nosotros tenemos que hacer algo diferente. Yeah. Y ahí se llama parte de santificarse. That's part of the process of being holy. Yes. Chuchi, Chuchi, ¿qué es ser santo? what's holiness to you? He did so much for us, and I think we need to respect Yes. what he did for us. And I think we can all do it. It just takes time. Yes. Amen. It just takes time. I like that. Yo quisiera sumar una cosita, ¿no? Yeah. Lo que nos toca a nosotros, andar en el fuego y no quemarnos. Porque como sea, It says, nos toca estar entre ellos. walk within the fire, but not get Separado, burned. Exactly. Yeah. Pero consume. I wanna. I'll share mine. And everybody speaks English, right? A little bit. That's my father, but it's fine. I'm gonna give you two different I'm gonna give you of what I thought holiness was before I knew who God was. You know, meaning when we were in a religion and what it means to me now. So my early understanding of holiness was a way of submission before the Lord. It was a burden. It was basically carrying a heavy cross that was impossible. A lot of external regulations or rituals, we can say. But then, you know, when you get to know the heart of the Father, holiness is it's like it's what Chuchi just said. It's an act of gratitude that you show with how you live your life because of what He's done for me and His call for me to get closer to Him. I need to deny myself, like He said, separate myself from everyone else, not to exclude them, but to live an exemplary life. So that was the before and after. So, and now in the after, it's not that difficult because when you love the Lord, you're willing to sacrifice, you know, because I want to be closer. So yes, that's my point. Entonces, ¿estamos de acuerdo? We are in agreement Que es un caminar. that it's a walk. Yes, a daily walk. No es algo que es así de que ya. It's not something that happens in an instant. Por eso es muy importante That's why it's very important profundizar en los detalles. to reflect deeply in the details. Y hoy tenemos un ejemplo con la nueva Torah que Yes, ajá. we have a physical example today with the new Torah that arrived today. Porque hay palabras en nuestro idioma Because there are specific words in our languages que significan para nosotros una cosa, that might mean something for us differently. pero si profundizamos en el idioma hebreo en el que la palabra fue escrita, But when you reflect on the actual Hebrew word in which was translated into Spanish, encontramos esos detalles we find so many details, y es donde encontramos el ADN de nuestro Padre. and that's when we can find the DNA of God. En Levítico 19, del 1 al 2, In Leviticus 19 verses 1 and 2, encontramos este detalle. we find this detail, Y leo para ustedes y dice, habló. and it says, and he spoke. Este habló tiene un significado. Y dice, This spoke has a significance. habló Jehová a Moisés diciendo, And the Lord spoke to Moses, saying, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. speak to all the congregation of Israelites and say to them. Esta palabra habló y habla This word spoke or speak, tienen el mismo significado. they have the same definition. La palabra hebrea que se utiliza acá The Hebrew word that is used in this context
es la palabra davar. It's the word davar. Y su significado tiene que ver And its definition, it involves in con una proclamación y una promesa. with a proclamation and a promise. Amen. Nuestro Padre está haciendo aquí, está marcando una declaración, está marcando algo, Él está prometiendo algo. God is declaring, he's promising, he's almost like marking something. Y si conocemos a nuestro Padre, cuando Él promete algo, And if we know our Father, when he promises something, sabemos que Él lo cumple. we know that he will fulfill it. Amen. Y entendemos, ahorita que hablamos sobre la santidad, And we understand now that we spoke a little bit about holiness, que esto no es algo instantáneo. that this is not something that happens in an instant. Esto se basa en el caminar diario This is based on our daily walk. Amen. y en un proceso de transformación personal. And in a process of a personal transformation. Pero lo más importante But the most important thing que nuestro Padre nos muestre en este caminar that our Father shows us in this daily walk, tiene que ser como un conjunto, como algo corporativo. it has to be something that it comes in conjunction, in conjunction. Let's go with that. Porque Él le dice a Moisés, Because he tells Moses, or why he dile tells a Moses, toda la Yes. congregación. speak to all the Él congregation. se está refiriendo a algo corporativo, He's- como un conjunto. He's talking in a conjunction type of language, in a group setting. Y aquí surge una pregunta, So there's a question that can come from this. ¿por qué? Why? Nos vamos a volver para explicarles a ellos un poquito. I'm going to go back a little bit so they can catch up. Ahorita estábamos hablando de la palabra habla y habló, donde el Señor le dice a Moisés que se dirija al pueblo. Sigue, sigue. Esta palabra tiene un significado, no lo que nosotros tal vez entendemos. Hablar lo vemos como nada más hablar y decir. No. La palabra que el Señor usa es una palabra hebrea que se llama davar y que significa una proclamación, una promesa. Amén. Entonces, el Señor en este pasaje, donde Él dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo. Él está prometiendo algo, nos está dando una promesa. Amen. Y Él habla y dice también, habla a toda la congregación. Yeah. Él no se está dirigiendo a Roque directamente, Él no se está dirigiendo a usted directamente. Él va a trabajar con cada uno de nosotros. He's going to work with each and every one of us. He's talking to all of us. Pero Él nos quiere como un conjunto. But he wants us to come together. Congregation, a conjunction. Que caminemos juntos To walk together. Amen. hacia la santidad. Towards holiness. Que Amen. en este caminar diario In this daily walk, nos unamos for us to y unite nos ayudemos and help each other mutuamente. mutually. Que cada uno That each and every one of us apoye al otro supports one another en nuestro caminar. in our daily walk. Pero surgió una pregunta, But, ¿por qué but, tiene it, que ser así? but the question is, why does it have to be this way? Y esa respuesta la encontramos también profundizando en estos términos hebreos. And we can find that answer when we take a deep dive in these Hebrew reflections. Y nos llega a entender por qué el Señor está haciendo esta promesa y para qué. And it can lead us into finding out why God is promising this and leading us towards this. Cuando el Señor se refiere a la comunidad de Israel, When God refers to the congregation or the community of Israel, la palabra comunidad the word community, es la palabra hebrea edad. it's the Hebrew word edad. Y su raíz et. And its root, it's ed. Y tiene un significado muy importante. And it has a very important significance. Testimonio. It's testimony. Amen. Testimonio. Testimony. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a Moisés es esto. So what God is telling Moses is this. Dile al pueblo de Israel, Tell the people of Israel, yo les voy a dar una promesa, I'm going to give you a promise que ellos van a ser santos, that they're going to be holy,
y que este proceso hacia la santidad and that this process towards holiness como pueblo corporativo has a people in conjunction or in thank you, incorporated. vamos a dar testimonio. We're going to give testimony. ¿Qué era lo que el Señor buscaba con el pueblo de Israel? What was God after with the people of Israel? Era dar testimonio It was to give testimony a todos los pueblos que estaban a su alrededor. to all the nations that were around. Amen. Por eso es que el Señor los lleva por un proceso de rituales That's why God takes us through a process of rituals. para que cada uno de ellos fuera transformando su vida So each and every one of them can begin to transform their lives y fuera testimonio and could be a testimony del Padre. of the Father. Amen. Cada uno de nosotros Each and every one of us es una parte del pueblo we are part of the people, of a people. y tenemos que dar testimonio con nuestro caminar diario. And we have to give testimony with our daily walk. Tenemos que empezar a revisar nuestra vida We need to begin to revise our lives. y tenemos que ver qué necesita ir cambiando And we need to find out what needs to begin to change en perseguir la santidad. in the pursuit of holiness. Amen. Pablo decía, Paul would always no say, es que ya lo haya alcanzado todo, it's not that I have attained everything, pero prosigo a la meta. but I continue towards that goal. Nuestro caminar diario Our daily walk tiene mucho que ver has a lot to do con las personas que están a nuestro alrededor. with the people that are around us. Amen. En mi forma en mi trabajo tengo que ser el mismo In my job, I need to be the same way. que yo soy aquí. The same way that I am here, I need to be the same way in my job. Porque aquí podemos presentarnos de una manera We could present ourselves here in a certain way. y es muy bonito compartir entre nosotros, And it's very nice to congregate and share time together here. pero ¿cuál es mi testimonio But what is my testimony allá? outside of our congregation? ¿Cómo me manejo yo con las personas que trabajo diariamente o con las que tengo comunión diariamente? How do I manage myself or behave with people that I work with or people that are around me in the secular world? Porque el propósito principal Because the main purpose es dar testimonio. is to give testimony, No de mi vida, not of my life, amen, es de lo que el Padre está haciendo en mi vida. but of what the Father is doing in my life A través through de su palabra. His word. Amen. Kedoshim, ser santos. Kedoshim, which is to be holy. Muchas veces oímos la palabra santo Sometimes, many times we hear the word holy, y creemos que tiene que ver con algo puro, and we think that that it involves something pure, algo sin pecado. something without sin. Pero santidad But holiness y algo sin pecado and something without sin no tienen nada que ver. have nothing to do with each other. Amen. Podemos ver que el Señor es santo We can see that God is holy, y dice que nosotros vamos a ser santos por eso. and it says that we will be holy Porque Él es santo. because He is holy. Amen. Él lo que quiere es poner dentro de nosotros a través de todas estas guías What His intention is to put in each and every one of us, inside of us, through these rituals, es poner su ADN en nosotros. is to put His DNA inside of Es you que and I. nosotros lo reflejemos a Él. It's for us to reflect Him. Amen. Wow. Por eso vemos That's why we see que Él nos está dando una promesa, He is giving us a promise que Él en nuestro caminar, that in our daily walk, persiguiendo la santidad going after holiness, pursuing it, y siendo testigos a los que están alrededor de nosotros, and being a testimony to those that are around us, vamos a llegar a ese momento we will reach that moment que Él quiere, o ese cambio que Él quiere cada uno de nosotros. or reach that change, that transformation that He desires from each and every one of us. Amen. Este término de Kedoshim, o esta palabra santos, The term Kedoshim, which is holy, este término describe algo
o alguien que está separado para un propósito divino. What it does, it describes someone that is separated for the El purpose of God. Señor nos está motivando What God is doing, He's motivating us a vivir en santidad emulando su naturaleza. to live in holiness by emulating His nature. ¿Y cómo puedo yo conseguir la santidad? And how can I then achieve or pursue or find holiness? Y Él nos da esa lista de mandamientos, And He gives us the list of the commandments mostrando amor y justicia in which He shows love and justice y reflejando el carácter divino and, en todas las acciones, and reflecting His divine character in all of the actions, transformando así nuestra vida transforming within those things our lives en un testimonio vivo de fe y compromiso con el Padre. in a testimony of faith with the Father. Por En- eso nos tenemos que en commitment with the Father. autoevaluar That's what we need to reflect. We need to y hacernos esa pregunta. ¿Por and qué, ask ourselves, ¿por qué yo hago lo que hago? why do I do ¿Cuál what I es el do? propósito? What's the purpose? Esta parashá y esta serie de mandamientos que el Señor entrega a Moisés This portion and these lists of commandments that God gives to Moses y que se enfocan en la santidad, that focus towards on holiness, santo ya habla más de algo personal y el Señor se dirige a nosotros ya como individuos y como comunidad. then the word holiness, God is directing Himself towards us already in this term. En esta segunda porción nos habla sobre el respeto a los padres, In the second portion, He speaks of how we should respect our parents, guardar al Shabbat, to keep the Sabbath, las prácticas justas to practice justice, y el mandato a amar al prójimo como a nosotros mismos. and to love our neighbor the way we love ourselves. Los temas principales de esta segunda porción, Él nos llama a la santidad, a ser íntegros, The main topics of this portion is about holiness and for us to live, to have integrity, el respeto y el amor al prójimo, respect and love towards our neighbor, leyes de pureza y separación, laws of purity and separation, la protección los unos con los otros the protection amongst each and every one of us, y las consecuencias de la iniquidad. and the consequences of iniquity, Porque hay consecuencias. because there are Hay consequences. consecuencias. There are consequences. Cuando no caminamos en el orden que el Señor nos demanda, hay consecuencias. When we do not walk in the ordinance that God requires, there are consequences. Y damos gracias al Eterno porque Él nos mandó a nuestro Yeshua, porque vea lo que le pasó a Nadab y Abiú. We're grateful that He sent Yeshua for us, because look at what happened to Aaron's sons. Entonces el Señor nos muestra y nos da en esta parashá una guía a seguir para nosotros ser santos en este caminar. So this portion is a guide that God gives us so we can pursue holiness in this daily walk of life. Actos de rectitud y moralidad. Acts of rectitude, Morality. righteousness, yeah. En Hebreos 12:14, In el Padre nos Hebrews dice, 12:14, the Father says, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebrews what again? 12:14. 12, hold on, I'm there, 12, 14. 3, here we go. Pursue peace with all men and the holiness without which no one will see the Lord. Ooh, amen. Esto nos revela una santidad en la relación con nuestro prójimo. This reveals a holiness in the relationship that we have with other people. ¿Y quién es nuestro prójimo? And who's our neighbor? ¿Quién es la persona que está más allegada a nosotros? Who are the people that are closest to us? Empieza en la familia. It starts with the family, amen. Empieza dentro de nuestra casa. It starts inside of our homes. Por eso esto es eso tenemos que reflexionar. El Señor nos está hablando a nosotros para que reflexionemos en nuestros actos. God is calling us to reflect within ourselves so we can, in the way that we act, starting in the home. Ustedes no me conocen, ni yo los conozco a ustedes en la intimidad de su hogar, We don't know each other within the intimacy of our homes, pero nuestro Padre sí nos conoce. but God does know Y us. Él ve nuestro caminar. And He sees our daily walk, Y a Él amen. no lo podemos engañar. And we cannot fool Him, amen. Por eso es importante entender, That's why it's important to understand porque como congregación that as a congregation,
El propósito The purpose es el testimonio. is the testimony. Amen. Pasa muchas veces en lo que son congregaciones Many times in the midst of congregation, these things, some things happen. y yo le veo y es muy importante y es un testimonio para mí And I see, and it's very important because it's a testimony for me. cuando veo a una esposa o a un esposo When I see a wife or a husband, cuando llegan a una congregación solos, sin la familia, when they come to a congregation alone without their family, y no se dejan manipular, tal vez porque uno no quiere venir y el otro sí. and they don't allow the other person to be manipulated, so they can miss out on coming to the congregation. Esa esposa o esposo, That husband or wife, cuando viene solamente uno de los dos, when only one of them comes, los actos de la persona que viene, the acts of the person that la forma de that comes, moverse, the way that person moves, son los que van a dar testimonio a la persona que no viene. will show testimony for the person that doesn't come. El Señor tendrá el tiempo para que la persona venga, God has an assigned time for that person to come, pero los actos de esa persona son los que van a determinar que esa persona sea testigo de lo que ve y pueda buscar y anhelar lo que la persona que está viniendo a los caminos del Señor le pueda mostrar. but the acts of the person that participates in the congregation will be the acts of that the person takes to the home, that will be an example to the spouse, to be able to come and pursue God in a deeper way. Por eso nosotros tenemos que purificarnos en el espíritu That's why we have to purify ourselves in the spirit y mostrar todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. and show everything that God does in our lives, to Kedoshim project it. Kedoshim nos llama y nos da este llamado a ser santos, Kedashim gives us this calling to be holy, y esto simboliza nuestro viaje espiritual hacia la pureza. and this symbolizes our walk towards purity Y el reflejo de la luz divina and the en reflection cada uno de nuestros actos. of a divine light through our actions. Todas estas leyes All these laws. son peldaños en una escalera. Ooh, I don't know where. They're the steps in the It's like ladder. steps on a ladder. Okay, Oh, step. okay. Yeah, but what's been done? A step. Okay, okay. I learned something today. Different Okay, ways. yeah, exactly. So these rituals are like a new step in a ladder. Okay, Podemos ver una escalera. we can y see a ladder. Cada peldaño, cada step Every step, es un paso. it's a step forward. ¿A qué? Up. A él. It's so every step, every ritual is a step that gets us closer to Him. Amen. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que mostrar el ADN de nuestro Señor. So what we have to understand is that we have to project God's DNA. Tenemos que ser la imagen y semejanza de Él, We need to be in His likeness and image. porque Amen. así fuimos creados. Because that's how we were created. Amen. Tenemos que reflejarlo a Él diariamente. We have to reflect and project Him daily. Y todas estas leyes de comunión con el prójimo, And all these laws of communion with your neighbor, de respetar a nuestros padres, to respect our parents and honor them. observar el Shabbat es muy importante, The observance of the Sabbath is very important. y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And to love our neighbor the way we love ourselves. Nosotros vamos a mostrar una integridad espiritual We're going to show and reflect a spiritual integrity que nos va a ir purificando that would begin to purify us cada día, every single day, cada día. every day. Nosotros tenemos que entender We need to understand que el Señor lo que quiere es trabajar con cada uno de nosotros. that what God wants to do is work with each and every one of us. Y cómo todo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. And how can we apply this in our lives? Y vamos a ver un par de cositas para poderlo, de puntos para podernos, cómo nosotros nos podemos mostrar.
We're going to go over a few points so we can see how we can demonstrate these things. ¿Ok? Y el primer punto The- fue, es viviendo la ley real y la ley del amor. The first point is living the real law through love. Santiago 2, del 8 al 9 dice, James 2, 8 through 9. si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. If you fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You're doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as sinners. Somos instruidos a incorporar la santidad en nuestras relaciones mediante la justicia. We are instructed to show love in the way that we show justice towards other people, Actuar con integridad, to act with integrity, como decíamos, el respeto a los padres and in honoring our parents, like we mentioned before, y el cuidado de los más vulnerables. and the care of the most vulnerable ones also. Demostrando que la santidad se vive en acciones cotidianas Reflecting that holiness is lived out through through just actions daily. que promueven la armonía y el bienestar de la comunidad. That promote harmony and the well-being of the community. En 2 de Corintios 6:14 dice, In 2 Corinthians 6:14, it says, y este punto es importante, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? what's that? 2 Corinthians what? 2 de Corintios 6:14. 6:14? 6:14, ¿no? Cuando estaba buscando Hold on, let me read it. So, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? What communion has light with darkness? Go. el Señor habla de evitar el yugo desigual. God speaks of avoiding the, ¿cómo se dice el yugo desigual? The yoke. The opposite yoke. Los mandamientos sobre no mezclar semillas o telas It speaks of not mixing seeds or even garments. simbolizan la necesidad de mantener la pureza espiritual It symbolizes the importance of maintaining a purified holiness y evitar mezclas con creencias ajenas a la palabra. and to avoid mixing up faiths or beliefs with other people. Nos manda rechazar filosofías It calls us to reject philosophies y comportamientos que contradicen la voluntad de Adonai. and any command that contradicts the word of Adonai. Practicar estas enseñanzas fomenta una vida de integridad y coherencia. Living this way leads us to live a life of integrity and holiness, evitando la confusión espiritual y fortaleciendo nuestra relación con el Eterno. It helps us to avoid a spiritual confusion and leads us closer to the eternal one. Amen. En 1 Juan 3, del 2 al 3 dice, 1 John. amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto nos habla del proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 John 1? Primera de Juan 3, 2 al 3. 2 al 3. Got it. Beloved, now are we children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. Amen. Son las prácticas de una vida pura. It's the practices of a pure life. Estos mandamientos proveen la purificación de nuestro espíritu These commandments lead us to the purification of our spirit y el alineamiento con la voluntad del Eterno. and in the alignment of the will of God. Amen.
La santidad se extiende a cada aspecto de nuestra vida diaria. Holiness expands to every aspect of our lives. Amen. Es un llamado a actuar con justicia It is a call to act in a just way y tratar a todos con compasión and to treat others with compassion y vivir con integridad, and live with integrity. Amen. reflejando así la santidad del Padre Reflecting in this manner the holiness of the Father en nuestras acciones. in our actions. Al seguir estas enseñanzas, no solo mejoramos nuestras vidas, Following these instructions, not only do we better our lives, improve sino our que lives, contribuimos a la construcción de una comunidad más justa but we y contribute compasiva. in the construction of a more pure and stronger and holy community. Amen. Esta parashá, This ya portion, para ir concluyendo, to conclude, han sido muchas, es un poco tediosa porque son muchas instrucciones. it's serious because there's a lot of instructions within these portions. Para mí fue un poco difícil porque no estaba acostumbrado a esto, It was very difficult for me because I wasn't accustomed to this. pero tenemos que ver qué es lo que al final el Señor quiere hablarnos y qué Él quiere revelarnos. So what we got to do is find out what God is trying to lead us into and just let ourselves guided by that. ¿Qué Amen. nos revela entonces Él a través de todo lo que hemos entendido? So what does he reveal to us through what we just discussed? Tenemos que vivir como luz en el mundo That we have to be light in the world. y Amen. desde un enfoque con el Mesías. And have a focus on Messiah. Vemos a Yeshua cumpliendo y perfeccionando la palabra. We see Yeshua fulfilling and perfecting the word. Él es el ejemplo de santidad que nos llama a emular, que tenemos que imitarlo a Él. He is the example of holiness, and he calls us to be imitators of him. A través de sus enseñanzas, de su sacrificio, Through nos it. muestra el camino del amor, Through his teachings and sacrifice, he shows us the way of love, justicia y pureza, justice, and pureness, instándonos a vivir de una manera inviting us to live in a certain way que reflejemos su luz. that can reflect his light. Amen. El fundamento de la Torah es The- el amor. The foundation of the Torah is love. Amen. La enseñanza de Yeshua sobre la Torah resalta que el núcleo de la ley es el amor hacia el Eterno. Yeshua shows us that love is what can reflect all this and can lead us to closer to God. Marcos the Father. 12:31 dice, Mark, hablando sobre Mark mandamientos. Mark 2:30. No, 12. Mark, 12:31 got it. dice, hablando sobre los mandamientos, dice, Thank y you. el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yes. No hay otro mandamiento mayor que él. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Amen. Nosotros tenemos que vivir para reflejar el testimonio de nuestro Yeshua. We have to live a life that Nuestros reflects the nuestros testimony of actos Yeshua. tienen que reflejarlo a él Our constantemente. actions have to reflect Him. Y esta parashá nos reta, And this parasha, it challenges us. Thank you. ya, nos reta a reflexionar It challenges us to reflect within en qué ourselves estamos haciendo, in what we're doing. Yes, qué necesitamos cambiar. what we need to change. El mundo necesita, The world luz. needs. nos necesita como esos guerreros. The world needs us as those warriors. Tenemos que levantarnos, hermanos, We have to wake up, brothers, y Yeah. vivir una vida and live a life en santidad in holiness como una congregación. as a congregation. Amen. Nosotros acá, Here, veamos este grupito que estamos acá. seeing our group right here, El Señor nos tiene acá con un propósito. God has us here because of a purpose. El Señor nos está retando, God is challenging us. nos está retando Amen. a que caminemos He's al challenging lado us de su instrucción. for us to walk, clinging on to or holding on to His instruction. Hemos venido orando, We've been praying. le hemos venido creyendo al Señor. We've been believing God. Amen. Él no nos tiene acá por casualidad. We're not here because of it's a coincidence. Yo analizo y hace 2-3 meses atrás I analyzed in 2 or 3 months ago. ni siquiera conocía esta comunidad. I didn't even know that this community existed. Pero en los planes del Señor, los planes no son casualidad. But God's plans are not coincidence.
Y este grupito que está acá And this group right here, es la base. this is the base. Él quiere que nosotros nos levantemos como esos sacerdotes. And he wants us to rise Que up él like nos demanda like- en nuestra vida like the priest that he demands sea us, un ejemplo. so our lives can be an example. Primero para nuestra familia First for our family, y después aquel que aún no conoce. and then to those that yet don't know him. Amen. Él nos lleva y nos ha venido llevando por un proceso de cambio. He is taking us through a process of changes, of transformation. Nos va a llevar a otro lugar He's going to take us to a different place donde no conocemos sus propósitos, in which we don't know his purposes, pero Él nos ha venido preparando, ha venido trabajando con cada uno de nosotros. but he's been preparing us and working in each and every one of us. Amen. Y Él nos está empujando And he's pushing us. Yes. a que nosotros nos unamos más. He's pushing us for us to come closer together, to unite. Por eso cuando Él da esa promesa, Él está hablando en general, no se está refiriendo a como individuos. That's why when he makes that promise, he's speaking in general terms for the whole people. Porque roca de salvación Because rock of salvation necesita de nosotros. needs from us, each and every one of us. Amen. Para el propósito For the purpose que el Señor está trayendo. that God is bringing us towards to. Yes. Estamos creyéndole al Señor Are we believing God? Amen. y hoy le pedimos a Él que sea Él el que nos guíe And we ask him this morning for him to be the one who guides us. para que nosotros hagamos una autoevaluación So we do a auto reflection y veamos en qué podemos mejorar and see what we can become better in, y en qué podemos ser herramienta and how can we can be a tool en este proceso que el Señor nos lleva. in this process that God has us in. Yo sé que el pastor José lleva mucho peso. We know that the pastor has a lot of weight. El hombre acá con mucha experiencia lo apoya. My dad is a very good support to me, and yes, he is. Pero nosotros, como dice la palabra, debemos ser uno. But us men, we need to become one in God. Cada uno tiene formas diferentes o tiene virtudes diferentes. We all have different ways and different virtues, Y es hora de ponerlas por obra. and it's time to put them to work. Es hora de que nosotros pongamos por obra lo que el Señor nos ha dado. It's time for us to put into action what God has given each and every one of Que us. dejarnos sacar de esa zona de confort, porque a veces caemos en confort. For us to get out of that comfortable spot that we're in. Para mí fue un regalo For me, it was like a gift poder compartir esta parashá hoy. to be allowed to share this portion with you men today. Tenía 6 años It's been 6 years. de no compartir Wow. de esta manera. It's been 6 years since the last time that I was able to share in this manner. A mí me da mucha ansiedad I get very anxious. cuando, o me daba mucha ansiedad cuando me tocaba hacer alguna presentación. I would get very anxious when I was told to bring a presentation or a word or share something. Y muchas veces cuando hacía presentaciones, And many times when I used to have to prepare something, siempre hablaba de testimonio. I would always just share my testimony. En este proceso de, no sé, tal vez casi 2 meses de estar acá, But in this process that we've been here, maybe 2 months of being part of this community, he visto cómo la palabra del Señor ha venido transformándome. I'm able to see how the word of God has begun to transform me, Trabajando en áreas de mi vida working in areas in my life que tal vez yo ponía barreras y no dejaba tocar. that perhaps I would create a barrier and not allow myself or God to even touch. Santidad es una palabra pesada Holiness is a very heavy word, y me reta a mí como persona and it challenges me as a person a cambiar constantemente. to change constantly. Amen. Sí. El Señor nos está poniendo en nuestras manos God has us God's putting in our hands
este reto. Es un reto, el Señor nos está retando. This challenge, He is challenging us today. Como grupo, como familia, As a group, as a family, para que caminemos, so we can walk, porque no depende de nosotros, because we cannot depend on our own strength, porque depende de Él. because Él es el que va a hacer. we need to depend on Him. He's going to do it, Porque Él dio esa promesa, Él dijo, because He Él gave the dijo, promise. seréis, He said, you will be holy porque yo soy santo. because I am holy. Él es el que va a estar delante de nosotros. He's going to be before En us cada proceso, in every lo único process. que tenemos que hacer All we got to do is es dejar que Él trabaje. allow Him to work inside of Darle us. acceso directo a nuestra Give vida. Him direct access to our lives. Y que el Señor los continúe bendiciendo y nos Amén. continúe guiando para poder ser esa Amen. luz que tenemos que reflejar Amén. y dar Amén. ese testimonio. Amen. Very good, very good.